आदाब अर्ज़ नाज़रीन, INN न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। पेश खिदमत हैं आज की कुछ अहम खबरें। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के केमिकल प्लांट से स्टायरीन गैस के अखराज के सबब तकरीबन 13 अफराद बशमुल एक 8 साल लड़के की मौत वाक़ हो गई और 5,000 से ज़्यादा अफराद बीमार पड़ गए, जिनको इलाज के लिए विशाखापट्टनम के मुख्तलिफ अस्पतालों में दाखिल करवा दिया गया। गोपालपट्टनम इलाके के करीब वाक़े LP पॉलीमर्स केमिकल प्लांट से गैस के अखराज के सबब हुई है। ज़राए ने कहा कि इन तमाम की मौत बंदरगाही शहर में वाक़े किंग जॉर्ज अस्पताल में इलाज के दौरान हुई। एम्बुलेंस और फायर इंजन के साथ साथ पुलिस केमिकल प्लांट पहुंच गई। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक इस प्लांट की गैस 3 ता 7 किलोमीटर के अहाते में फैल गई है, जिससे तकरीबन 5 मवाज़ात मुतासिर हो गए। सैकड़ों अफराद इस जहरीली गैस की वजह से बेहोश हो गए। 5 मवाज़ात बशमुल RR वेंकटापुरम, पेद्दापुरम, BC कॉलोनी और कंपाराला पालम गैस के अखराज से मुतासिर हुए। केमिकल गैस प्लांट के करीब रहने वाले अफराद ने आंखें जलने और सांस लेने में दुश्वारी की शिकायत की। ओहदेदारों ने यह बात बताई, इस वाक़े के सबब कई गायों और कुत्तों की भी मौत हो गई। ग्रेटर विशाखापट्टनम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने ट्वीट करते हुए कहा कि गोपालपट्टनम के LG पॉलीमर्स में गैस के अखराज का वाक़या पेश आया। शहरियों से दरख्वास्त है कि वो इन मकामात को न जाएं और अपने मकानात से ना एहतियाती इक़दाम के तौर पर ना निकलें। मास्क पहने हुए लोगों को मुंतकिल करते हुए नज़र आ रहे हैं, जो सांस लेने में दुश्वारी महसूस कर रहे हैं। गैस के अखराज की असल वजह का हुनूस पता नहीं चल सका। ओहदेदारों ने यह बात बताई। NDRF और SDRF की टीमें इस इलाके में तैनात कर दी गई हैं और बचाव कार्रवाई जारी है। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला YS जगन मोहन रेड्डी ने कहा है कि LG पॉलीमर्स इंडिया केमिकल प्लांट से गैस के अखराज के वाक़े में ताहाल 13 अफराद की मौत हुई है। उन्होंने हर मरने वाले शख्स के अफराद ख़ानदान के लिए 1 करोड़ रुपये मुआवजे का ऐलान किया। किंग जॉर्ज अस्पताल, जहां बेशतर मुतासरीन ज़ेर इलाज हैं, की आदत के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 1 करोड़ रुपये मुआवजे की रकम उन अफराद को दी जाएगी जो 2 ता 3 दिन ज़ेर इलाज थे और 10 लाख रुपये का मुआवजा उन अफराद को दिया जाएगा जो वेंटिलेटर्स पर हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे अफराद जो इस वाक़े की वजह से बीमार पड़ गया और इब्तदाई इलाज अस्पताल में उनका करवाया गया को फ़ीकस 25,000 रुपये दिए जाएंगे। वज़ीर आला ने कहा कि स्पेशल चीफ सेक्रेटरी माहौलियात और जंगलात की ज़ेर क़ियादत एक कमेटी तश्कील दी गई है। विशाखापट्टनम के कलेक्टर और कमिश्नर पुलिस विशाखापट्टनम को इसके अरकान बनाया गया है। यह कमेटी इस वाक़े की जाँच करेगी और मज़ीद इक़दामात के सिलसिले में हुकूमत को रिपोर्ट पेश करेगी। कबल अजी वज़ीर आला विजयवाड़ा से विशाखापट्टनम पहुँचे ताकि अस्पतालों में मुतासरीन की इयादत की जा सके। वज़ीर आला ने यकीन दहानी करवाई कि किसी भी कीमत पर हर मरने वाले शख्स के ख़ानदान को 1 करोड़ रुपये मुआवजा दिया जाएगा। हमें यह भी देखना होगा कि कंपनी कितना मुआवजा देती है। उन्होंने मज़ीद कहा कि जो कुछ रकम कंपनी देगी, इस रकम में हुकूमत मज़ीद इजाफ़ा करेगी। ये कहते हुए कि वाक़े ने उनको सदमे से दो चार किया। जगन ने ताहम कहा कि LG पॉलीमर्स कंपनी एक मुस्तनद और मल्टी नेशनल कंपनी है और गैस के अखराज का वाक़या अफसोसनाक है। उन्होंने कहा कि जब गैस का अखराज होता है तो अलार्म बजना चाहिए, ताहम ऐसा नहीं हुआ। ये बात भी मेरे जहन में आई। वज़ीर आला ने मज़ीद कहा कि ओहदेदार बशमुल कलेक्टर ने इस वाक़े पर फौरी चौकसी का मुज़ाहरा किया और वो इनके काम की सताइश करते हैं। मिस्टर रेड्डी ने कहा कि वेंकटापुरम 2, नंदामोरी नगर और पद्मनाभम कॉलोनियाँ गैस के अखराज की वजह से मुतासिर हुई हैं।
انہوں نے کہا کہ ان کالونیوں میں 15,000 افراد رہتے ہیں، ان میں سے ہر ایک کو 10,000 روپے دیے جائیں گے کیونکہ وہ گیس کے اخراج کی وجہ سے ذہنی تناؤ کا شکار ہو گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے مویشیوں کی موت پر بھی معاوضے کا وعدہ کیا اور کہا کہ 348 مویشی اس واقعے کی وجہ سے متاثر ہوئے ہیں، ان کا بھی اسپتالوں میں علاج کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کمیٹی تفصیلی جانچ کرے گی اور اقدامات کی تجاویز پیش کرے گی تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ مستقبل میں ایسا واقعہ نہ ہونے پائے۔ قبل ازیں وزیر اعلیٰ نے KGH میں گیس اخراج کے واقعے کے متاثرین کی عیادت کی اور مرنے والے افراد کے غمزدہ ارکان خاندان کو پرسہ دیا۔ انہوں نے متاثرین سے بات بھی کی۔ مسٹر ریڈی نے ڈاکٹرز کو مشورہ دیا کہ ان مریضوں کا بہتر علاج کروائیں۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ چیف سیکریٹری نیلم سہائے آئندہ 2 دنوں تک وشاکھاپٹنم میں ہی رہیں گے تاکہ صورتحال پر نظر رکھی جا سکے۔ صدر جمہوریہ ہند رام ناتھ کووند نے آندھرا پردیش کے وشاکھاپٹنم میں آج صبح ایک کیمیکل پلانٹ میں زہریلی گیس رساؤ کے واقعے میں کچھ لوگوں کی موت پر افسوس کا اظہار کیا اور سوگوار کنبوں کے تئیں تعزیت کا اظہار کیا۔ مسٹر کووند نے ٹویٹ کر کے کہا کہ وشاکھاپٹنم کے قریب گیس رساؤ کی خبر سے دل برداشتہ ہوں جس میں کئی جانیں تلف ہوئی ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے، مہلوکین کے اہل خانہ کے تئیں میری تعزیت، میں زخمیوں کے جلد صحت یاب ہونے اور سبھی کو محفوظ رہنے کی دعا کرتا ہوں۔ صدر نے دوسرا ٹویٹ کر کے کہا کہ ایسا انہیں یقین ہے کہ انتظامیہ جلد از جلد صورتحال پر قابو پانے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی ہے۔ نائب صدر جمہوریہ ہند ایم وینکیا نائیڈو نے آندھرا پردیش کے وشاکھاپٹنم میں گیس کے اخراج کے واقعے پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے گہرے دکھ کا اظہار کیا۔ نائیڈو، جن کا تعلق آندھرا پردیش سے ہی ہے، نے اس واقعے میں مرنے والے افراد کے اراکین خاندان سے تعزیت کا اظہار کیا۔ انہوں نے راحت کاموں کے سلسلے میں مقامی انتظامیہ کے ساتھ تعاون کے سلسلے میں وزارت داخلہ کے سیکریٹری کے ساتھ بات بھی کی۔ نائیڈو نے اس واقعے پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا، آندھرا پردیش کے وشاکھاپٹنم کی پرائیویٹ کمپنی کے کیمیکل پلانٹ سے گیس کے اخراج کے سبب ہوئی اموات پر مجھے گہرا دکھ ہے۔ غمزدہ ارکان خاندان کے ساتھ میری تعزیت ہے اور میں تمام متاثرہ افراد کی عاجلانہ صحت یابی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کرتا ہوں۔ وشاکھاپٹنم واقعہ جس میں 13 افراد کی موت ہو گئی کے سلسلے میں وزیر اعظم نریندر مودی نے وزیر اعلیٰ جگن موہن ریڈی کو فون کرتے ہوئے صورتحال سے واقفیت حاصل کی۔ انہوں نے اس واقعے کے سلسلے میں تفصیلات حاصل کی۔ وزیر اعظم نے راحت کاموں کے سلسلے میں تمام طرح کی راحت کی اور مدد کی یقین دہانی کروائی۔ جگن موہن ریڈی نے اس واقعے پر حکومت کی جانب سے کیے جا رہے راحت کاموں سے بھی انہیں واقف کروایا۔ انہوں نے کہا کہ صورتحال قابو میں ہے اور طبی خدمات متاثرین کو فوری طور پر فراہم کی جا رہی ہیں۔ گورنر وشو بھوشن ہری چندن نے بھی وزیر اعلیٰ جگن موہن ریڈی کو فون کرتے ہوئے صورتحال سے واقفیت حاصل کی۔ انہوں نے اس واقعے کی وجوہات سمیت امدادی اقدامات کے بارے میں بھی معلومات حاصل کی۔ بعد ازاں وزیر اعظم نے مرکزی وزیر داخلہ اور نیشنل ڈیزاسٹرز مینجمنٹ اتھارٹی کے عہدیداروں سے بات چیت کی۔ وزیر اعظم نے اس خصوص میں ٹویٹ کرتے ہوئے کہا، MHA اور NMDA کے عہدیداروں سے وشاکھاپٹنم کی صورتحال پر بات کی جس کی قریب نگرانی کی جا رہی ہے۔ میں وشاکھاپٹنم میں ہر کسی کی سلامتی اور بہتری کے لیے پرارتھنا کرتا ہوں، وزیر اعظم نے کہا۔ کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی نے آندھرا پردیش کے وشاکھاپٹنم میں جمعرات کی صبح ایک فیکٹری سے گیس اخراج کے واقعے پر دکھ ظاہر کرتے ہوئے مرنے والوں کے ساتھ رنج و غم اور متاثرین کی جلد صحت یابی کی خواہش کی۔ مسٹر گاندھی نے گیس لیک ہونے کے اس واقعے پر دکھ ظاہر کرتے ہوئے ٹویٹ کیا کہ گیس لیک ہونے کے واقعے کی خبر سے بہت دکھ ہوا۔ اس واقعے میں اپنے رشتہ داروں کو کھونے والے لوگوں کے ساتھ میں گہری ہمدردی ظاہر کرتا ہوں۔ واقعے میں زخمی ہوئے لوگوں کی جلد صحت یاب ہونے کی خواہش ہے۔ انہوں نے علاقے کے کانگریس کارکنوں اور لیڈروں سے اس واقعے میں متاثر لوگوں کو تمام ضروری مدد فراہم کرنے کی درخواست کی۔ آندھرا پردیش کے ڈائریکٹر جنرل آف پولیس گوتم سوانگ نے کہا ہے کہ گیس کے اخراج کے واقعے میں 13 افراد کی موت ہوئی ہے۔ انہوں نے میڈیا کو بتایا کہ اس واقعے کے ساتھ ہی گیس کو بے اثر کر دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ اس واقعے کے سبب متاثر تقریباً 800 افراد کو اسپتال سے رجوع کیا گیا، تاہم کئی افراد کو علاج کے بعد گھر جانے کی اجازت دے دی گئی۔
انہوں نے کہا کہ اس واقعے کی جانچ کی جائے گی تاکہ پتہ چل سکے کہ یہ واقعہ کس وجہ سے پیش آیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ واقعہ تقریباً 3:30 بجے صبح پیش آیا۔ ایک شخص جو اپنی جان بچانے کی کوشش کر رہا تھا باولی میں گر گیا۔ ملک گیر سطح پر نافذ کردہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے یہ پلانٹ بند تھا۔ وشاکھاپٹنم واقعے کے سلسلے میں وزیر صنعت ایم جی ریڈی نے کہا کہ اس واقعے کی اطلاع کے ساتھ ہی مقامی انتظامیہ کو چوکس کیا گیا۔ انہوں نے اس واقعے کے ضمن میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس واقعے کے لیے کمپنی ذمہ دار ہے۔ کمپنی کے ذمہ داروں کو آگے آتے ہوئے یہ بات بتانا ہوگا کہ کس طرح کے پروٹوکول کو اختیار کیا گیا تھا اور کس پروٹوکول پر عمل نہیں کیا گیا۔ اسی کے ساتھ فوجداری کی جائے گی۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ نے وشاکھاپٹنم واقعے پر گہرے دکھ کا اظہار کیا۔ اپنے پیام میں مسٹر راؤ نے اس واقعے پر افسوس کا اظہار کیا اور مرنے والے افراد کے اراکین خاندان سے تعزیت کا اظہار کیا۔ وزیر اعلیٰ نے اس گیس کے اخراج کے واقعے کے سبب متاثر ہونے والے تمام افراد کی جلد صحت یابی کے لیے خواہش ظاہر کی۔ تلنگانہ چیف منسٹر نے بیمار پڑے ہزاروں افراد کی جلد صحت یابی کی دعا کی۔ تلنگانہ کے وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی و حکمران جماعت TRS کے کارگزار صدر کے تارکا راما راؤ نے آندھرا پردیش کے وشاکھاپٹنم میں پیش آئے واقعے پر گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے۔ مسٹر راؤ نے جو تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ کے فرزند بھی ہیں نے سوشل میڈیا کے اہم ذریعے ٹویٹر پر کیے گئے اپنے ایک ٹویٹ میں اس واقعے میں اپنوں سے محروم افراد سے تعزیت کا اظہار کیا۔ انہوں نے اسپتالوں میں زیر علاج افراد کی جلد صحت یابی کے لیے نیک تمناؤں کا بھی اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ کافی خوفناک سال ہے۔ ملک بھر میں عالمی وبا کورونا وائرس کووڈ-19 کے کیسز میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے اور گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 3,591 نئے کیسز سامنے آنے کے بعد متاثرین کی تعداد 50,000 سے زائد ہو چکی ہے اور اس دوران 19 مریضوں کی ہلاکت کے بعد اب تک ہلاکتوں کی مجموعی تعداد بڑھ کر 1,783 ہو گئی ہے۔ ملک کی مختلف ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں کورونا وائرس کے اب تک مجموعی طور پر 52,952 کیسز کی تصدیق ہوئی ہے، جن میں 111 غیر ملکی مریض بھی شامل ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں کورونا سے متاثر 1,084 افراد کے صحتیاب ہونے کے ساتھ ہی صحتیاب ہونے والوں کی تعداد 15,267 تک پہنچ گئی ہے۔ مرکزی وزارت برائے صحت اور خاندانی بہبود کی جانب سے آج صبح جاری کیے گئے اعداد و شمار کے مطابق کورونا وائرس کا قہر ملک کی 33 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں پھیل چکا ہے۔ کورونا وائرس سب سے زیادہ شدید متاثر مہاراشٹرا میں صورتحال مسلسل تشویشناک بنی ہوئی ہے اور گزشتہ ایک دن میں 1,000 سے زائد یعنی 1,233 نئے کیسز کے بعد ریاست میں متاثرین کی تعداد 16,758 تک پہنچ گئی ہے اور اس دوران مزید 34 افراد کے ہلاک ہونے کے بعد اس وبا سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 651 ہو گئی ہے۔ وہیں ریاست میں 3,054 مریض صحتیاب بھی ہو چکے ہیں۔ گجرات میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 380 نئے کیسز سامنے آنے کے ساتھ ہی متاثرین کی تعداد کے معاملے میں دوسرے مقام پر ہے۔ گجرات میں متاثرین کی مجموعی تعداد 6,625 ہو گئی ہے اور مزید 28 افراد کی ہلاکت کے بعد ہلاک شدگان کی تعداد 396 تک پہنچ گئی ہے اور 1,500 مریض صحتیاب ہو کر اسپتال سے گھر واپس لوٹ گئے ہیں۔ تلنگانہ میں تازہ طور پر آج کورونا وائرس کے 11 نئے کیسز سامنے آئے ہیں۔ کل یعنی 5 مئی کو بھی 11 کورونا کے کیسز درج ہوئے تھے۔ یہ کیسز GHMC کے حدود میں واقع ہوئے ہیں، جبکہ ریاست کے اضلاع سے کوئی بھی نیا کیس سامنے نہیں آیا۔ آندھرا پردیش میں عالمی وبا کووڈ-19 کے 56 نئے معاملے سامنے آنے سے کورونا وائرس کی مجموعی تعداد 1,833 پر پہنچ گئی ہے۔ ریاست کے کووڈ-19 کنٹرول روم کے جاری کردہ اعداد و شمار میں بتایا گیا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 56 نئے معاملے آئے ہیں اور 2 متاثرین کی موت ہوئی ہے۔ کنٹرول روم کے مطابق ریاست میں مجموعی متاثرین کی تعداد 1,834 ہے اور 38 کی جان گئی ہے۔ ریاست میں فی الحال 1,015 فعال معاملات ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 51 نئے مریض ٹھیک ہوئے ہیں اور صحت یاب ہونے والوں کی مجموعی تعداد 780 ہو گئی ہے۔ کورونا وائرس کووڈ-19 وبا کا قہر مسلسل بڑھتا جا رہا ہے اور اس سے دنیا بھر کے 187 ممالک اور علاقوں میں اب تک
2159 لوگ ہلاک ہو چکے ہیں اور 37,27,982 افراد متاثر ہوئے ہیں۔ امریکہ میں کرونا وائرس سے دنیا میں سب سے زائد افراد متاثر ہوئے ہیں اور یہاں سب سے زیادہ 12 لاکھ سے زائد کیسز سامنے آئے ہیں۔ اب تک موصول اعداد و شمار کے مطابق دنیا کے 3 ممالک میں 2 لاکھ اور 6 ممالک میں متاثرین کی تعداد 1 لاکھ سے زائد پہنچ چکی ہے، جبکہ ہندوستان سمیت 5 ممالک میں یہ تعداد 50,000 سے زائد ہو چکی ہے۔ یورپ میں شدید متاثر ملک اٹلی میں اس وبا کی وجہ سے اب تک 29,684 افراد ہلاک ہو چکے ہیں اور اب تک 2,14,457 افراد اس سے متاثر ہوئے ہیں۔ اسپین کووڈ-19 کے انفیکشن سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ممالک کی فہرست میں امریکہ کے بعد دوسرے مقام پر ہے۔ یہاں اب تک 2,20,325 افراد اس کی زد میں آ چکے ہیں اور 25,857 افراد اس وبا کے سبب ہلاک ہو چکے ہیں۔ اس عالمی وبا کے مرکز چین میں اب تک 82,885 افراد متاثر ہوئے اور 4,633 ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ اس وائرس کے تعلق سے تیار کی گئی ایک رپورٹ کے مطابق چین میں ہلاک ہونے والے 80% افراد 60 سال سے زائد عمر کے تھے۔ سابق رکن پارلیمنٹ وی ہنمنت راؤ نے وشاکھاپٹنم کی LG پالیمرز کمپنی سے گیس کے اخراج کو افسوسناک واقعہ قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس حادثے سے جو افراد متاثر ہوئے، حکومت ان کو معیاری علاج کروائے، اس سانحے پر مکمل طور پر تحقیقات کروائی جائیں۔ تلنگانہ کی فارما کمپنیوں کے تعلق سے احتیاطی طریقہ کار کی ضرورت ہے۔ حیدرآباد کے قریب فارما سٹی کے قیام کی کسان مخالفت کر رہے ہیں۔ وائزاگ یا اس جیسے دوسرے واقعات نہ ہوں، اس کے لیے احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ فارما سٹی سے روزگار کم، جان کا خطرہ زیادہ ہوگا اور نقصان زیادہ ہونے کے قوی امکانات ہیں۔ ہنمنت راؤ نے وائزاگ گیس سے جو مواطنی ہیں انہیں ان کے پسماندگان سے اظہار تعزیت کیا ہے۔ LG پالیمر انڈسٹری میں جو کیمیکل کے وجہ سے اس کی ہوا، ڈینجرس ہوا، جو لوگوں کے 10 لوگ مر گئے اور باقی کے لوگ 190 لوگ ابھی بھی ہاسپٹل میں ہے۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے 40 دن سے تو بند تھا، 2 روز پہلے یہ فیکٹری کھلا۔ وہ لیکیج کے وجہ سے 4-5 کلومیٹر تک جتنے بھی لوگ ہیں، وہ انڈسٹریل ایریا ہے، سو بھی لوگ پریشان ہیں، ہاسپٹل میں گرے ہیں۔ میں چاہتا ہوں یہ کیوں، کہاں لیکیج ہوا، کس کا لیکیج ہوا، کیوں کھولے، اسی کا وجہ سے لوگوں کا نقصان ہوا۔ سب سے ہمارا ڈر کیا ہے، فارما سٹی کندکور جو رنگا ریڈی ڈسٹرکٹ میں کندکور بول کے گاؤں ہے، منڈل ہے، وہاں پر بھی یہ 100 ایکڑ کے اوپر یہ زمین لے کے اس کے اوپر فارما سٹی بنانے والے KTR بھائی، یہ فارما سٹی ہب بنانے کا جو خواب جو وائزاگ میں ہوا، اس سے پہلے کہاں ہوا، بھوپال میں ہوا، ہزاروں لوگ مر گئے۔ تو یہ میرا پوائنٹ کیا ہے، یہ فارما سٹی کا ہب بنانے کا خواب لوگوں کو ڈر ہو گیا۔ آج وائزاگ میں ہوا، کل کندکور میں ہوا، تو لوگوں کا حالت کیا ہوگا؟ تو سرکار اس میں سوچنا چاہیے، اور جہاں پر یہ کیمیکل فارما سٹی بنتا ہے وہاں گراؤنڈ لیول میں پانی کنٹامینیٹ ہو جاتا، پینے کو پرابلم ہو جاتا ہے۔ ایک طرف سیکریٹری آل انڈیا کانگریس کمیٹی اور سابق رکن اسمبلی ومشی چندر ریڈی نے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کو ایک مکتوب لکھتے ہوئے مطالبہ کیا کہ میڈیکل PG اور ڈینٹل کی فیس میں 100% اضافے کے جیو نمبر 20 سے فی الفور دستبرداری اختیار کریں۔ اس جیو کے باعث اوسط اور غریب طبقے سے تعلق رکھنے والے طلبہ اعلیٰ تعلیم سے محروم رہ جائیں گے۔ ومشی چندر ریڈی نے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ سے مطالبہ کیا کہ اس مسئلے کو سیاسی نظریے سے نہ دیکھیں، بلکہ طلبہ کے مستقبل کو سامنے رکھتے ہوئے ہمدردانہ غور کریں۔ اگر حکومت اس مسئلے پر سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کرتی تو کانگریس پارٹی سخت احتجاجی اقدامات سے گریز نہیں کرے گی۔ وزیر تعلیم سبیتا اندرا ریڈی نے SSC کے امتحانات دینے والے طلباء سے خواہش کی کہ وہ کسی بھی وقت امتحانات کا سامنا کرنے تیار رہیں۔ آج وزارت تعلیم کے چیف سیکریٹری چترا رام چندرن کے ساتھ اخباری نمائندوں
के इजलास के रुदा से वाकिफ़ करवाते हुए वज़ीर तालीम ने बताया कि समाजी फासले को बरकरार रखते हुए इम्तिहान लिखने के लिए तलबा को वसी पैमाने पर इंतज़ामात किए जा रहे हैं और मज़ीद कई नई इमारतों को हासिल करते हुए तलबा को तकसीम किया जाएगा और पूरे इम्तिहानी मराकज़ का सैनिटाइजेशन किया जाएगा। इसके अलावा तलबा और मुम्तहिन को मास्क और सैनिटाइज़र की सहूलत फराहम की जाएगी। इमारतों और दीगर सहूलतों की फराहमी के साथ ही हाई कोर्ट में एडवोकेट जनरल के ज़रिए हलफनामा दाखिल करते हुए अदालत से नई तवारीख देने की ख्वाहिश की जाएगी। वज़ीर तालीम ने मज़ीद कहा कि इंटरमीडिएट के पर्चों की जांच का अमली आगाज़ तो हो चुका है, चूँकि अचानक लॉकडाउन के बाद तमाम पर्चों की कोडिंग न हो सकी थी। 3 से 4 दिन के अंदर कोडिंग का काम मुकम्मल हो जाएगा और 10 से 12 दिन के दरमियान पर्चों की जाँच का आगाज़ होगा और अंदरून 1 माह यह काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। దీని పట్ల పనిచేస్తున్న అధికారులందరూ కూడా ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు. అది మెడికల్ అండ్ హెల్త్ కావచ్చు, పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కింద సిబ్బంది కావచ్చు, అందరికీ కూడా ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు చెప్తూ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మే 29 వరకు ఏదైతే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున లాక్డౌన్ పొడిగింపును నిర్ణయం తీసుకున్నారో దాన్ని కూడా అందరూ సహకరించాలని కోరుతా ఉన్నాం. కానీ దాంట్లో భాగంగా ముఖ్యంగా విద్యార్థులకు సంబంధించిన భవిష్యత్తును దృష్టిలో పెట్టుకొని మొన్న క్యాబినెట్లో ముఖ్యమంత్రి గారు ఒక నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది. ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ సంబంధించిన క్యాలెండర్ డిస్టర్బ్ కాకుండా ఉండాలంటే ఇప్పటికే లేట్ అవుతుంది కాబట్టి మిగతా కూడా కొంత జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ కరోనా నివారణ చర్యల భాగంగా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ ప్రొసీడ్ కావాలనేది ప్రభుత్వం నుండి ఆదేశం ఇవ్వడం జరిగింది. దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని మన రాష్ట్రంలో ఈ కరోనా మహమ్మారి మన రాష్ట్రానికి రాకముందే మనం ఇంటర్మీడియట్ ఎగ్జామ్స్ కంప్లీట్ చేసుకోవడం జరిగింది. ఆల్మోస్ట్ లాస్ట్ మినిట్లో ఈ కరోనా లాక్డౌన్ ప్రకటించడం జరిగింది. ఇంటర్మీడియట్ ఎగ్జామ్స్ సంబంధించి ఎగ్జామ్స్ కంప్లీట్ అయిపోయి रियासती हुकूमत ने पोल्ट्री सनत को मुस्तकम करने के लिए 5 लाख टन पोल्ट्री फीड को फ़ी कुंटल 1525 रुपये देने का फैसला किया है। इसके अलावा 20 करोड़ रुपए बर्क़ी सेक्टर के लिए सब्सिडी के तौर पर पोल्ट्री सेक्टर के लिए मुख्तस किए जाएंगे। काबीनी इजलास के बाद नामा निगारों से बात करते हुए वज़ीर अफ़ज़ाइश मवेशियान तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि हुकूमत बर्क़ी सेक्टर को हालिया अरसे में होने वाले नुकसान से बचाने के लिए पोल्ट्री सेक्टर में मज़ीद इक़दाम करने पर गौर कर रही है। इस इजलास से वज़ीर ज़राअत संगी रेड्डी निरंजन रेड्डी, वज़ीर एक्साइज श्रीनिवास गौड़ और रुकन पार्लियामेंट चोलाड़ा डॉक्टर निरंजन रेड्डी ने भी खिताब करते हुए पोल्ट्री सनत को हो रहे नुकसान से वाकिफ़ करवाया। ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ బెనిఫిషియరీస్ చాలా ఎక్కువ గవర్నమెంట్ ఇంకా ఇంపాక్ట్ ఎక్కువ వస్తుంది. బాగా తన ఉద్దేశం ఏంటంటే గవర్నమెంట్ ఏ సపోర్ట్ ఇచ్చినా కానీ మనం కింద తక్కువ అంటే స్మాల్ ఫార్మర్స్ ని కూడా మనం మీరే ఎంకరేజ్ చేసినట్టయితే అల్టిమేట్ గా వాళ్ళంతా మీ కంట్రోల్లోనే ఉంటారు కాబట్టి ఉపయోగపడుతుందని తన ఉద్దేశం. కొంత ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేషన్ అవుతుంది, ఆటోమేటిక్ వ్యాపారం కూడా పెరుగుతుంది. తన అది కాదు మనకు మ్యూచువల్ అండర్స్టాండింగ్ మనం ఎక్కడ బెస్ట్ ఉన్నదో అది కూడా చేద్దామని అన్నాం. అదన్నీ చేసుకొని మనం ఏంటంటే కొంత షార్ట్ టైంలో కూడా అవన్నీ ప్లాన్ చేసేసుకొని అల్టిమేట్గా रियासती वज़ीर पंचायत राज ई दयाकर राव ने कहा कि अवाम को तकलीफ और परेशानी ना हो, ये सोचकर चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन्स में अवाम को राहत देने के इक़दाम किए हैं और मंडल्स और देही मुकामात पर अवाम को हर किस्म की सहूलियात दी गई हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से अवाम को दी जाने वाली राहत की अवाम गलत इस्तेमाल ना करें, वरना दोबारा लॉकडाउन के लिए इक़दाम करना पड़ेगा। कोरोना वायरस से नजात के लिए मज़ीद वक्त दरकार है। रेड जोन्स की अवाम मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन पर अमल करते हुए हुकूमत और पुलिस के साथ ताउन करें। KCR के इक़दाम की वजह से रियासत में कोरोना वायरस के असरात कम हुए हैं। अवाम के मुकम्मल ताउन करने पर हमारी रियासत कोरोना फ्री बन जाएगी। रियासती वज़ीर दयाकर राव ने लॉकडाउन के दौरान अपना ज़्यादातर वक्त घर पर ही गुजार रहे हैं। साबिक वज़ीर व कांग्रेस के सीनियर क़ायद नागम जनार्दन रेड्डी ने कहा कि पोती रेड्डी पहाड़ के ज़रिए आंध्र प्रदेश की हुकूमत पानी की सरबराही के रास्ते को तब्दील न करने पर तेलंगाना को नुकसान होगा। उन्होंने KCR से सवाल किया कि जोरूला के नीचे का पानी आंध्र प्रदेश को लीक कर दिया जा रहा है। उन्होंने मुतालबा किया कि चीफ मिनिस्टर KCR की कुल जमाती इजलास तलब करते हुए पोती रेड्डी पहाड़ पर मबाहिस के बाद कोई फ़ैसला करें। कोरोना वायरस से अवाम परेशान हैं। KCR ने आपाशी टेंडर्स पर तवज्जो दे रहे हैं। कालेश्वरम के तीसरे TMC टेंडर को हुकूमत मनसूख करे। ताजुब की बात है कि सीताराम प्रोजेक्ट पर
1200 करोड़ का टेंडर तलब किया गया। टेंडर के नाम पर केसीआर बदउनवानियां कर रहे हैं, जनार्दन रेड्डी ने कहा। केसीआर जो कृष्णा रिवर का पानी है वो पूरा आंध्रा वाले लेके जा रहे हैं। रोज को 9 TMC वो लोग ड्रा करते एडिशनल। अब एडिशनल ड्रा करे तो यहाँ कुछ भी नहीं बचता, सागर भी सूख जाता, नागार्जुन सागर भी, पूरे महबूब नगर, रंगारेड्डी, नलगोंडा, खम्मम, थोड़े पार्ट ऑफ वरंगल भी पूरा सूखा हो जाता और एक डिजर्ट हो जाता है। और करप्शन के बारे में इतना लॉकडाउन में भी उन्होंने टेंडर्स कॉल करके ये पूरा एम्प्लॉयज को तनख्वाह देने को पैसे नहीं है उनको, पूरा पेंशनर्स को कट कर रहे हैं उन लोग। अब बट ये लोग 25,000 के करोड़ों के टेंडर्स कॉल करके वो भी उसमें भी बहुत लूट ले रहे हैं खाली, ये ठीक नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस कोविड-19 की वबा से लड़ने के लिए लोगों से बुद्धा के रास्ते पर चलने की अपील करते हुए कहा कि हिंदुस्तान आज हर अहले वतन की ज़िंदगी बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश के साथ अपनी आलमी जिम्मेदारियों के लिए भी इतनी ही संजीदगी से अमल पैरा है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने ये बात आज बुद्धा पूर्णिमा के मौके पर मजाजी दुआया मजालिस में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए शिरकत करते हुए ये बात कही। ये दुआया मजलिस कोरोना से मरने वालों और उनसे लड़ने वालों के एजाज़ में मुनक़िद की गई थी। उन्होंने कहा कि बुद्धा हिंदुस्तान के एहसास और हिंदुस्तान की खुददारियत दोनों की अलामत हैं। इसी खुददारियत के साथ मुल्क लगातार तमाम इंसानियत के लिए पूरी दुनिया के मफाद में काम कर रहा है और करता रहेगा। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की तरक्की हमेशा दुनिया की तरक्की में मददगार साबित होगी। उन्होंने बुद्धा के पैगाम सूप बुद्धम पबुजी झजंती सदा गौतम सावकयानी का हवाला देते हुए कहा कि जो दिन रात हर वक्त इंसानी खिदमत में लगे रहते हैं वही बुद्धा के सच्चे पैरोकार हैं। इस मुश्किल सूरत हाल में अपने ख़ानदान का और जिस मुल्क में आप हैं वहाँ का ध्यान रखें, अपनी हिफाजत करें और हर मुमकिन हद तक दूसरों की भी मदद करें। वज़ारत सक़ाफ़त और बैनुल अक़वामी बुद्धिस्ट फेडरेशन के ज़ेर एहतमाम मुनक़्क़िदा इस मजाजी दुआया मजलिस में बुद्धा, गया, लुम्बी, सारनाथ, साक्षी नगर के अलावा श्रीलंका, नेपाल और दीगर ममालिक के बुद्धा भिक्षुओं ने भी शिरकत की। ये मजाजी दुआया मजलिस बराह रास्त नशर की गई थी। दिल्ली अक़लियती कमीशन के चेयरमैन डॉक्टर ज़फ़रुल इस्लाम खान ने दिल्ली हाई कोर्ट में अबूरी ज़मानत के लिए अर्ज़ी दाखिल कर दी है। ये कदम उन्होंने दिल्ली पुलिस के ज़रिए बुध के रोज़ उन्हें थाना ले जाने की नाकाम कोशिश के बाद उठाया है। उन्होंने आज कौमी आवाज़ से बात करते हुए फ़ोन पर कहा कि बुध के रोज़ जब दिल्ली पुलिस ने उनके घर पहुंची तो तहरीरी तौर पर कुछ भी देने के लिए तैयार नहीं थी। मैंने उनसे ये कहा कि जब तक तहरीरी शिकायत में मुझे कुछ नहीं दिया जाता थाने में नहीं जाऊंगा। डॉक्टर ज़फ़रुल इस्लाम खान का कहना है कि अभी तक उन्हें तहरीरी शक्ल में दिल्ली पुलिस की जानिब से कुछ भी नहीं दिया गया है, इसलिए कल पूछताछ के लिए थाना जाने से मैं इनकार कर दिया। कुछ लोग मसाइल पैदा कर रहे हैं जो बिलावजह हैं। दरअसल पूरा हंगामा डॉक्टर ज़फ़रुल इस्लाम खान के ज़रिए किए गए इस ट्वीट को लेकर मीडिया ने खड़ा किया है, जिसमें उन्होंने कुवैत हुकूमत का इस बात के लिए शुक्रिया अदा किया था कि वो शुमाली दिल्ली के मुस्लिम कश फसादात की मजम्मत करती है। इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।